Good morning, teacher. How are you this morning? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan siap belajar hari ini. Bapak dan Ibu, welcome to Module 2. I will facilitate our learning today. Hari ini saya akan memfasilitasi Bapak dan Ibu untuk kita sama-sama belajar modul 2. But before we start our activity today, we pray first as our belief. Amin. Thank you so much. Bapak dan Ibu, we have completed module 1. Dan saya percaya semua sudah menyelesaikan tugas-tugas yang ada di modul 1. Artinya kita sudah punya bekal nanti untuk kembali dan mengajar murid-murid kita. In module 2, we talk about school activities. Silakan Bapak Ibu memperhatikan LMS yang ada. In module 2, we talk about school activities. Jadi anak SD sangat dekat dengan aktivitas di sekolah. Ini konteks yang sangat aman dan nyata yang bagus dipelajari. Bapak dan Ibu, now we will do ice breaking. So, please stand up. Yeah, this ice breaking about our activity in school. Jadi when I say an activity, do the action. Ketika saya mengatakan aktivitasnya, silakan Bapak dan Ibu membuat gerakannya. Do the action. Understand? Yeah. Example, when I say study, ada yang tahu apa itu study? Iya, study adalah belajar. Bagaimana sikap belajar? Okay, good job. Are you ready? Yeah, 1, 2, 3. Reading the book. Yeah, good. Next. Write in your paper. Okay, good job. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, jadi Bapak dan Ibu, ice breaking ini langsung masuk konteks school activities. Nah, jadi in module 1, unit 1 talking about school facilities. Learn about name, rooms, and place at school in English, and use expressions with there is, there are to state the existence of rooms. Describe location of rooms and place in the school using preposition next to, in front of, behind, between. Answer comprehension questions about school facilities based on reading text. Describe their school orally and writing through direct exploration. Apply discovery learning including classroom English, exploration techniques, and student enjoyment strategies. Dan hari ini kita belajar nih number 1 and number 2. Name rooms and place at school in English. Use expression with there is, there are to state the existence of rooms 3, 4, 5, 6, and 6 in the next class. What do students do at school? Kira-kira Bapak dan Ibu, apa yang siswa lakukan ketika berada di sekolah? Yes, study, good. Yeah, play, okay, good job. Yeah, clean the classroom, okay. Yeah, good job reading. Yeah, Bapak dan Ibu. Kita nanti saat mengajar, kita bangun konteks dulu sebelum struktur bahasanya. Jadi yang penting siswa-siswa kita itu bisa menyebutkan aktivitasnya dulu dalam bahasa Inggris. Ya, Bapak dan Ibu, where do students do these activities? Di mana kira-kira siswa melakukan aktivitas yang ada di gambar ini? Oke, picture number 1. Where do students do these activities? Di mana? Okay, good job. In the
classroom. Yeah. Next, picture number 2. Where do students and teacher do these activities? Iya, good job. In the classroom. Next, Bapak Ibu, you can see picture number 3. What do students do these activities? Iya, good job. In the library. Di sini seseorang membaca buku di perpustakaan. Bapak dan Ibu, setelah aktivitas tadi kita akan langsung masuk ke tempat dengan menggunakan there is and there are. Oke, mari kita lihat Bapak Ibu. There is. There is ini berlaku untuk satu benda atau tempat. For the example, there is a library. Jadi Bapak dan Ibu, there is itu berlaku untuk satu tempat atau satu benda. Contoh yang lain, there is a canteen. Iya, kantin. Benar sekali. Dan kemudian, there are. There are ini untuk benda yang lebih dari satu atau tempat yang lebih dari satu. Oke, example. There are, ya, there are 2 classrooms. Di sana ada 2 ruang kelas. There are 3 toilets. Ada 3 toilet. Iya. There are 3 books. Artinya, iya, good. Look at our classroom. What is here? Silakan Bapak Ibu melihat di ruangan kelas kita kira-kira what is here? Apa yang ada di sini? Okay, there is a board. Good job. Yeah, there is a chair. Yeah, there are 4 tables. There are 3 books. Yeah, good job. There is 1 pen. Good job. Okay. Jadi Bapak Ibu kita tidak terlalu fokus di grammar ya, tapi contohnya dulu. Nah, iya. Oke. Bapak Ibu, how about many objects? What about many things? Ingat ya Bapak Ibu, students ditambah dengan S berarti dia lebih dari satu siswa. Sama juga dengan kursi, there are chairs. Kalau sudah there are berarti dia jamak lebih dari satu. Dan chair ditambah dengan S, chairs, maka kursinya lebih dari satu. Oke, Bapak dan Ibu, now we will play whispering train game. Ya, sekarang Bapak dan Ibu, now we will play whispering train game. Ada yang tahu apa itu game kereta berbisik? Bapak Ibu sudah melakukannya atau memainkan game ini di kelas? Oke, belum pernah ya. Sekarang kita mau melakukannya bersama agar nanti Bapak dan Ibu bisa mengajarkan murid-murid menggunakannya di dalam kelas. Now, let's play a game. Please make 1 or 2 line. Okay, 2 line. Group 1 and group 2. Okay, 1, 2, 3, 4. Ya, Bapak dan Ibu yang di sebelah sini silakan make a line group 1. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Bapak dan Ibu silakan berdiri di sini and make line 2, group 2. Oke, listen carefully. Sebentar nanti I will give you a sentence. Nanti Bapak dan Ibu membacanya and then whisper to your group. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu membisikkan ke setiap anggotanya. Bisa dipahami Bapak dan Ibu? Oke, let's do this game. Oke, good job. Game ini melatih listening and speaking. Iya, tadi pemenangnya kelompok mana? Iya,
The winner is group 1. Okay. Bapak dan Ibu, I have one questions. What did you feel as a student? Saya punya pertanyaan. What did you feel as a student? Apa yang Bapak Ibu rasakan ketika jadi siswa? Bapak dan Ibu guru merasakan sendiri bahwa grammarnya muncul secara alami. Ini contoh di free learning yang cocok untuk anak-anak SD. Jadi ketika kita mengajar nanti, kita menggunakan hal-hal atau contoh-contoh nyata yang ada di sekitar kita. Bapak dan Ibu, saya ada catatan kecil di akhir modeling classroom English. When you teach your students, when opening the class, you can say, "Good morning, student. How are you today? Let's pray before we start." When giving instruction, please listen carefully. Look at the picture on the screen. During the games activities, work in pair, work in group. It's your turn. Let's play a game. Okay. Closing the class, time is up. What did you learn today? Kita berefleksi. See you next time. Kayak gitu Bapak Ibu. Silakan Bapak dan Ibu lihat. Nanti bisa gunakan ketika mengajar nanti di kelas. Masuk pada refleksi, before we will play blocked games interaktif yang sangat bagus untuk diajarkan kepada anak-anak nanti. Nah, silakan buka blocked di web, searching blocked in website, dan scan barcode yang ada di sini. Iya. Bisa? Oke, langsung isikan kodenya. Kalau tidak scan barcode, Bu, can use kode untuk menyelesaikan gamesnya. Dan Bapak dan Ibu, you can do this in your classroom. Start with activities, then move to language. Tidak harus sempurna, penting kita konsisten dan kita tidak pernah berhenti belajar. Thank you.